जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को आज वीडियो को स्वागत। तुम भाषा महक बहिर हकी खेल आम भारी बढ़िया एई कविताटीर प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करनेबा। आस कथबार्ता हेबा। 1 नंबर तुमे केउ सबु खेल खेली थाओ? उत्तर आमे कबाड़ी, खो खो, क्रिकेट, लुडू, लुचकाली इत्यादि खेल खेली थाऊ। 2 नंबर केते जण हकी खेलाळींको नाम कुह? उत्तर दिलीप तिर्की, ध्यानचंद, जाफर इकबाल, अजित पाल सिंह ए समस्ते हकी खेलाड़ी। 3 नंबर हकी खेलरे जेपरी बॉल व्यवहार करा जाए सेहीपरी आउ केउ खेलरे बॉल व्यवहार करा जाए? उत्तर क्रिकेट, भॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल, टेबल टेनिस खेलरे बॉल व्यवहार करा जाए। 4 नंबर केउ खेल पई अधिक संख्यक खेलाड़ी दरकार होंती? उत्तर हॉकी, क्रिकेट, भॉलीबॉल, कबाड़ी खेल पई अधिक संख्यक खेलाड़ी दरकार होंती। नेक्स्ट चिंता कर ओ लेख। 1 नंबर खेल रे एकता ही बल कुहा जाए काहीकि? उत्तर एकाठी होई खेलिबा द्वारा दल मध्यरे सहयोगिता बढ़ी थाए और सफलता पाई अधिक साहस होई थाए, तेणु खेल रे एकता ही बल कुहा जाए। 2 नंबर हकी खेल पाई सुंदरगढ़ रो सुनाम काहीकि रहिछि? ताहले उत्तर लिखिबो सुंदरगढ़ जिल्लार खेलाड़ी माने सुंदरगढ़ खेलाड़ी माने कृतित्व अर्जन करी सुनाम अर्जन करिसंती। ठीक अछि। नेक्स्ट 3 नंबर तुमे खेल रे हारी गले कोन करिवो? उत्तर मु खेल रे हारी गले पुनर्बार ठीक अछि पुनर्बार जितिबा पाई चेष्टा करिवि एमती लिखि नेबो। बुझेला। नेक्स्ट 4 नंबर तुम विद्यालय रे तुमे सांग मानक सह मिसी दलगत भाबे केउ सबु खेल खेली थाओ? ताहले उत्तर लिखिबो मु विद्यालय रे सांग मानक सह मिसी कबाड़ी, क्रिकेट, हला चोर पुलिस, लुचकाली आदि खेल खेली थाए हला खेली थाए। ता सहित पिला माने तु माने आउ कोन खेल सब खेल एठी लेखि नबो। बुझेला। नेक्स्ट आगो को जिबा चित्र को देखी खेलर नाम लेख। ताहले पिला माने एई खेल कोन? एई खेल होची कबाड़ी हला लेखिबो कबाड़ी। ताहले एई खेल होची लुडू एठी लेखिबो लुडू। बुझेला। नेक्स्ट एई खेल होची पिला माने हॉकी हमर जातीय खेल। बुझेला। नेक्स्ट एई खेल देखो पिला माने बसी कि तु माने खेलिच पुची हला के पुची खेलिच मते कमेंट रे जणैबो। आगो को जिबा भाषार कथा। 1 नंबर तळे दिया जायथिबा शब्द परि समतान शब्द लेखि शून्य स्थान पूरण कर जेपरि रीति नीति। तो पिला माने एगुडी होची समतान शब्द
ବୁଝିଲା ସମାନ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୁଭୁଥାଏ। ତ ଦେଖ ଏଠି ବାଡ଼ି ତାହେଲେ ଲେଖିବା ଧାଡ଼ି, ତାପରେ ଦେଖ ପଡ଼ି ଖଡ଼ି, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ପଟ ପଟ ଖଟ, ବାହାରେ ବାହାରେ, ହେଲା। ସେଇଭଳି 2 ନମ୍ବର ଶବ୍ଦରୁ ମାତ୍ରାକୁ କାଟି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆମେ ଶବ୍ଦରୁ ମାତ୍ରା କାଟିଦେବା। ଦେଖ ଖ ହସେଇକାର ଖିଲ, ଖରେ ହସେଇକାର ଏଠି ଦିଆ ହେଇଛି ମାତ୍ରା, ତ ଖ ହସେଇକାରକୁ କାଟି ଦେଇକି ଖିଲକୁ ଲେଖିଲ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଖଲ। ତ ସେଇଭଳି ବାକି ଗୁଡ଼ିକ କରିବା। ଦେଖ ଏଠି ମାନ, ତାହେଲେ ମନ ଆକାର କାଟିଦବା। ତାପରେ ବେଗ ଏକାର କାଟିଦବା, ଲେଖିବା ବଗ, ବୁଝିହେଲା। ବେଳ ବେଳକୁ ଏକାର କାଟିଦବା ମାତ୍ରା, ତାହେଲେ ଲେଖିବା ବଳ, ବୁଝିହେଲା। ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖି ନବ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା ଅତିରିକ୍ତ କାମ। ତାହେଲେ ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖେଳ ମଧ୍ୟରୁ ଘରେ ଓ ବାହାରେ ଖେଳା ଯାଉଥିବା ଖେଳକୁ ତଳ ସାରଣୀରେ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଫୁଟବଲ, ଟେନିସ ବଲ୍, କ୍ୟାରମ, ଲୁଡୁ, କ୍ରିକେଟ, ହକି ଆଉ ଖୋଖୋ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଖେଳ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବାହାରେ ଆଉ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଘରେ ଖେଳାଯାଏ ତାହେଲେ ଲେଖିବା, ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଖେଳ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଘର ଭିତରେ ଖେଳା ଯାଉଥିବା ଖେଳ, ଆଉ ଏଇ ଖେଳ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ଘର ବାହାରେ ଖେଳା ଯାଉଥିବା ଖେଳ। ତୁମେ ଏମିତି ବକ୍ସ ଭିତରେ ଲେଖି ନବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 2 ନମ୍ବର ତୁମର ପ୍ରିୟ ଖେଳ କଣ ଲେଖ। ଏଇ ଖେଳ ବିଷୟରେ 4 ଧାଡ଼ି ଲେଖ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଏଠି ମୋର ପ୍ରିୟ ଖେଳ କ୍ରିକେଟ, ହେଲା କ୍ରିକେଟ। ତାହେଲେ ଏଥିରେ 2 ଦଳ ଖେଳନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ 11ଟି ବା 11 ଜଣ ଖେଳାଳି ରୁହନ୍ତି, ହେଲା। ଏଠି ଲେଖିବ ଖେଳାଳି ରୁହନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳ କଣ କରନ୍ତି ବୋଲିଂ କରନ୍ତି, ବୁଝିଲା। ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଠି କ୍ରିକେଟ ଖେଳକୁ ପ୍ରିୟ ଭାବରେ ଲେଖିଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ଆଉ ଅଲଗା କଣ ଖେଳ ପ୍ରିୟ ତାହେଲେ ସେଇ ଖେଳର ନାମ ଲେଖିବ। ସେଇ ଖେଳକୁ କେମିତି ଖେଳନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଏଇଠି 3-4 ଧାଡ଼ି ଲେଖିନବ, ବୁଝିହେଲା। ନହେଲେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ହିଁ ଲେଖିନେବ। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା 2 ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଖେଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ତମେ ମାନେ ସବୁ ନିଜେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ଦେଇକିନି ସଜେଇବ, ବୁଝିହେଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ନିଜେ କରିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଦଉଛି, ଟିକେ ତୁମେ ମାନେ କରିନେବ, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ମନେକର ଏଇ ପିଲାଟି ଖେଳୁଛି କଣ ପିଲାମାନେ ସ୍କିପିଂ ଖେଳୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ସ୍କିପିଂ ଗୋଟେ କଲର କରିଦବ। ଏଇଠି ହାତରେ ଧରିଛି, ହେଲା। ଏଠି କଳା ନବ, ନହେଲେ ଅଲଗା କଲର ତୁମ ପସନ୍ଦର ନେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ମନେକର ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇଦେଲି ଗ୍ରୀନ କଲର, ହେଲା। ଦେଖ ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ କଣ କରିବ, ଆଉ ସବୁ ବାକି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କଲର କରିନେବ। ଦେଖ ଏଇଠି ହକି, ହେଲା। ପିଲାର ରଙ୍ଗ ସବୁ ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ଦବ ଭଲ ଭାବରେ, ହେଲା। ସୁନ୍ଦର କରିକି ସଜେଇବ। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବା 3 ନମ୍ବର ନିମ୍ନରେ କେତେକ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଖେଳର ନାମ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି। ସେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସୁନାମ ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ହେଲା, ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଦେଖ ପଦ୍ମିନୀ ରାଉତ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପଦ୍ମିନୀ ରାଉତ ଚେସ୍ ଖେଳ, ହେଲା, ଚେସ୍ ଖେଳ। ନେକ୍ସଟ ଶ୍ରାବଣୀ ନନ୍ଦ ପିଲାମାନେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ହେଲା, ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲେଖିନବ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆଗରେ ଆଉ କଣ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ, ଯିଏକି ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳର, ହେଲା। ଏଠି ଲେଖିବ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ପାୟଲ ନାଗ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତୀରନ୍ଦାଜ।
ओके एमती तुम माने लेखि नेब नेक्स्ट आगु को जिबा ताहले देखो आस कहबा एटी कथबार्ता होचंदी ताहले ए पिलाटी कहूची मोर नाम मिता तुमर नाम कौन ताहले ए पिलाटी कहला मोर नाम होची मिता तुमर नाम कौन ताहले ए पिलाटी कहूची मु प्रतिदिन संज बेले मो सांग मानक सह खेली थाए तुमे केते बेले ओ का सहित खेल तार पिला माने ए पिलाटी कहूची मते लुचकाली खेल भारी भलो लागे तुमको केउ खेल भलो लागे ताहले आगो को जिबा ए पिलाटी देखो कहूची खेलिबा द्वारा मोर शरीर दृढ़ और फुर्ती हेउथिबा मु अनुभव करि थाए तुमको किपरि लागे ताहले पिला माने खेल कूद कले बहुत भलो लागि थाए ना नहीं तो से कथा प्रश्न से माने करूचंती आ कथावार्ता हेउचंती ताहले देखो आस लेखिबा एटी देखो सुंदर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स जहां कि फास्ट एड कहा जाए तो तार चित्र देछि प्रश्न पचाछि प्राथमिक चिकित्सा बाक्स रे थिबा जिनिस गुडिकर नाम तळे लेख ताहले गोटे दे देछि तुळा से बोले लेखिबा कइची आउ डेटल हला औषध आउ बैंडेज कपड़ा बैंडेज कपड़ा छोट साबुन आउ आयोडीन रही थाए हला आयोडीन एमती तुम माने लेखि नब बुझिला ताहले आगो को जिबा ताहले पिला माने एडी तुम मानकर प्रश्न उत्तर गुडिक सरी जाईछि आशा करूछि वीडियोटी हेल्पफुल हेतिबो चैनल नुआ थले चैनल को पिला माने सब्सक्राइब करिवो हला बहुत देखुछ किंतु सब्सक्राइब करिया पई भूली जाउछ ताहले एबे ही चैनल को सब्सक्राइब करिनियो आउ केउ केउटु सब मो वीडियो देखुछ केउ को जिल्ला रु मते कमेंट रे जणैबो आज पई रहउछि थैंक यू।